Ovo je magla, šta se ovo dešava? Ljudi moji! Ajde, sad ćemo ovdje polako da prolazimo kroz... Jebem ti orla, da ti jebem orla, znači... S prvom kišom mislim na nas boje. Na. I čao drugari moji, dobrodošli nazad u još jedan video. Lepo vreme, konačno. Ponavljam to u svakom videu, ali stvarno jeste. Prvih 30 stepeni ove godine, tako da se radujem što ćemo se voziti. Ne znam gdje ću tačno ići, ali vjerojatno ću ići ka Öčergrabenu. Nismo bili još ove godine tamo. I evo, pogledajte, uzeo sam torbu za sedište, da ne moram da nosim stvari u rancu. Kad idemo ovako na kraće vožnje, pričvrstio sam je i tamo da istestiramo danas da vidimo kako drži. Nisam uzeo original torbu jer sam našao dobru zamenu i vidjet ćemo kako će se pokazati današnja ova torba u ovoj današnjoj vožnji. Još jednom bih htio da se zahvalim svim novim subscriberima i starim naravno i gledalcima koji prate redovno. Hvala vam puno na tome. Idemo do 1000 subscribera i ja bih rekao da krenemo u vožnju. Idemo! I evo ga drugari moji, izbegli smo snimanje u gradu, dosadno nema šta da se snima. Sad smo došli do mesta Breitenfurt, to vam je ono prvo mesto pored Beča, ali sada idemo na drugu stranu, ne prolazimo kroz onu našu šumu gde inače prolazimo uvek. Uputili smo se ka Öčergrabenu. Rekao bi da je to, da je lepo vreme jednostavno da se vozi tamo, jer tamo, ako želite da vozite tamo, u Beču mora da bude oko 25 stepeni da bi se isplatilo voziti tamo. Vreme danas je prelepo, jednostavno pravo vreme za uživanje, za vožnju, konačno prvih 30 stepeni u Austriji, to jest u Beču. Evo imamo imamo već 1. jun danas. Isprobat ćemo tašnu da vidimo kako će se pokazati, da li mi smeta da vozim, da će dobro da drži, sve kako treba. Baš se radujem, polako približava se leto, ćemo konačno raditi turu, samo još Mario da položi za motor, da završi to. Kupio je motor, ali neću reći još ko je motor, vidjet ćete. I evo ga, izlazimo iz sela. Viš ovdje kakve krivine, ovdje mora pazimo na kola, uske ulice. Evo vidite kako motori isto nailaze ovdje. Prolazimo kroz ovu prvu šumu koja je bukvalno pored ovog Breitenfurta. U suštini smo presekli sada sa druge strane. I evo ga, izlazimo iz sela. Idemo! Moram još da naučim da hvatam krivinu, da se naginjem sa telom, bukvalno sa strane. Da bi hvatao idealnu liniju. Na Forci je bilo totalno drugačija vožnja. A ovdje je sada više aktivnija vožnja. Ide ovo kao ludo, znači ovo ide mnogo brže od Force. Samo ne smijem da mu odvrnem toliko gas još, jer ovim šumama, kao što rekoh, prošli put mi je istrčao zec i onda ne pretjerujem isto i zbog ovih prašine. Evo vidite sa strane kako izgleda ovo sve.
idemo! Jo, kakva šuma ovo, milina! Wow, kakva duboka šuma, šta je ovo, čovječe? Moram kratko zastanem da pogledam kako ovo izgleda. Ovo je baš ekstra šuma, znači uživanje za vožnju. Da. Ovo je onaj slalom, da, sad znam gdje sam, evo ova rupa ovdje, vidiš kakva je rupa, znaš, što se na primjer ne vidi, pogotovo kada malo je ovako hlad i onda je to, ali dobro, što ćeš, to je dio vožnje. Ovo je baš uživanje za vožnju, skoncentrisao sam se na vožnju, ne pričam toliko, jer ove rute ne znam toliko još. Vozio sam par puta ovdje sa Forcom, ali na primjer ne znam koliko su oštre ovdje krivine. I onda zato sada malo idemo laganije. Jo, kako je lijepo vreme, pogledajte, znači ovo je stvarno milina, hvala Bogu više. Idemo! Da, ovo je ona mala putanja kroz šumu, tako da idemo sada ovim putem ovdje. Ići ćemo sa druge strane, nećemo ići u Lilienfeld pa onda na Annaberg, nego ćemo ići ovaj put s druge strane, jer mi je nekako interesantniji put do tamo. Planiramo da idemo u Srbiju, to sam već spomenuo u prethodnim videima, da napravimo jednu malo veću turu, Mario i ja, tako da će biti sigurno interesantno da vidimo kako izgleda kad budemo stavili tašnu i onda sa tašnom to da rešimo. Mario će imati možda malo više mjesta, neću odati kako i zašto, uzeo je malo veći motor, vrlo lako rečeno. Tako da možda stavimo neke stvari kod njega, a i možda stavimo tašne kod nas kako treba. Može to sve da se uradi bez problema. Tako će se tašne isto i onda ću da budem tester putovanja sa naked bajkom. Da vidimo koliko je napornije od Force što sam radio pre toga. Previše mjesta, imao sam 3 kofera, imao sam i sedište ispod, imao sam i mjesta na sedištu, a sada bukvalno samo imamo ovo jedno sedište i to je to. Sve izvodljivo kad se hoće, a to ćemo onda vidjeti. Nego malo neravan put ovdje, pa onda idemo. To je kad verujete navigaciji, pogledajte gdje me vodi. Kroz neke male uličice, šta je ovo, čovječe? Gdje evo prolazim ljudima kroz baštu, bukvalno. Nastavljamo dalje kroz šumu. Kako je ovo duboka šuma, ali kaže da je neravan put za 220 metara tamo dole. Ali ovo sam nešto pronašao, neka lijepa ruta, ovo što ne ide kroz sela, nego ovo sporedno ovako, baš mi se sviđa. Ovo je fenomenalno. Smera, znači voze se ovdje već svi. Pronađeno, znači nije jedina tura, evo još jedna tura, opa Miki, oho, još jedna, opa, idemo, znači danas su se razvozali motoristi. Kao što rekoh, napišite, možda se sretnemo i negdje usput u Srbiji na nekoj turi. Joho, idemo.
dostojna vožnja sa Forzom je ovdje bila, tako je. Idemo bre. Radovi na putu. Za sada mogu reći da sam vrlo zadovoljan sa tašom. Zato što ništa nisam primijetio, kao da je nemam na sedištu iza. A poneo sam dosta stvari u njoj, znači tu mi je dron, tu mi je kamera, piće, rezervna, ne znam šta sam još stavio, nemam pojma tu. Pogledajte ovu lepotu. Znači to su sve neki putevi koji nisu daleko od Beča. Tu su, šta, eto, oko 100 kilometara maks. Imate ovakve rute sve vreme, znači konačno može da se izvozi motor kako treba. Zato uvek ostavljate rezervu dok vozite, nikad ne silite skroz kako treba, niste na stazi, ipak ste na putu i nema frke onda. Opa, idemo. Policija sakrivena tu, mora stavim policija. Mora da pazim, evo vidite, vidio sam policiju u šumi, eto, vidite, znači danas su već počeli da se kriju. Neverovatno, znači neverovatno. Pa vidite, ja sam sada odmah markirao tamo policiju, da li je ostala markaža, mora da vidim baš. Ostala je sigurno, nego da li se vidi, eto, ostala je, evo. To sam ja markirao sada, za sve koji voze i koji prolaze, odmah vide da tu stoji policija sakrivena u šumi. Odavde sada idemo. Idemo, opa. Gledajte kako ovo lepo izgleda, gledajte onu kućicu gore. Ono stvarno izgleda fenomenalno. O, kravice, bele krave, vidi, jao, mala tele, kakve su. Ok, ovdje je kamenolom. Da, ovdje je kamenolom, mora da se pazi zbog prašine. Evo vidite ovdje kako je prašina sa strane. Kako li izgleda ovaj kamenolom ovdje levo? Sigurno interesantno. I nastavljamo dalje, idemo bre. Neko roštilja tamo napred, zadimilo se sve, ili gori nešto, ne znam. Ali ne verujem, tu su kuće sada, vjerovatno roštilje. Da li ovdje golf teren već je bio? Ne, nije golf. Ali vidi ovo kako izgleda. Evo izlazimo gdje je bio golf klub i nastavljamo dalje. Gledamo ove oblake. Da li će pasti kiša, valjda neće. Nisu javili danas kiša. Idemo bre! Kakva brda ovdje, znači ovo je haos.
kako je dobro ovdje. Ne pričam ništa, to jest pričam manje, zato što sam se skoncentrisao na vožnju. O, vidite ovdje, evo, kako je pukao beton. Jo, kako je dobar beton ovdje. Ovdje urađen nov put skroz. I evo nas na ovom glavnom putu koji vodi do Kaltekuhl. Da vidimo da li ima puno ljudi danas u restoranu. Evo, slikaju momci svoje motore. Evo ga, tu je ekipa. I evo vidite ovdje je skupljanje sa motorima. Nije toliko motora kao što sam očekivao, mada ja mislim da je već kasno. Jednostavno, ismrklo se tamo, ali da idu oblaci, da vidim, jel idu na tamo? Ja mislim da idu na tamo. Idu na tamo, beže na tamo. Pogledajte kako je tamo crno baš. Znači baš haos crno. Drugari moji, izgleda da se sprema neka oluja tamo iza. Nisam siguran. Ali sad ćemo pokušati onda da pobegnemo toj oluji i idemo u kontrasmjer. Sve je tu, sve smo zatvorili. I evo ga, prva vožnja u ovoj godini u Kaltekuhl. Sezona počinje. Idemo. Sad neće ovdje nikog da pozdravljam više jer jednostavno idemo. Uhu! Sad je ovdje, mora se naviknemo opet na ovu. Kako su crni oblaci ovdje okolo, znači ne znam da sam ovdje prošli put stao i snimao sa dronom. Oho, idemo. Idemo. Tako je, stanemo ovdje, napravimo kratku pauzu. Ovdje ću pustim dron, da poletim dronom i nastavljamo onda dalje. Drugari moji, nastavljamo dalje. Snimao sam ovdje malo s dronom i čujem u pozadini iza mene grmljevina, super, fenomenalno, samo nam još to treba. I evo ga, krećemo. Bežimo od grmljevine. Ali uvijek mora nešto da se
desi ne može da bude normalna vožnja, nego moram strahujem da li će da rokne kiša. Evo kažem vam, iako vi se čudite što uvek spominjem na početku videa da će padati, da je padala kiša, da je sunce ovo ono tamo vamo. Kad stalno pada kiša, je crno tamo. Lepe krvine ove. Jao, tamo je crno. Ja bih rekao da se polako vraćamo nazad, da ne preterujemo. Vozili smo se, znači, evo, Kalte Kuhl. Nećemo ići do Annaberga, jer očigledno da tamo baš pljušti kiša. Jao, je crno, tamo skrećemo ovdje odmah u tunel, brate. Odmah se vraćamo ovdje desno. Jo, pogledajte kako drma ovdje, drveć. Ništa, ajmo, idemo ovdje. Jo, tunel. Pre nego što nas uhvati oluja. Tako da danas malo kraća vožnja. Kraća vožnja, Kraća vožnja je za mene ispod 200 km. Idemo ovdje desno. I nastavljamo ovim putem. Da vidim gdje će da nas vodi ovako ako idemo. Bože, koji sam ja manijak. Ko je ovo interesantan put ovdje? Šta je ovo? Ovo je nešto novo smo našli. Da bi se priključili opet u putanju ka Kalte Kuhl. Bežimo od oluje, ajmo, idemo. Bežimo od oluje. Kako je put ovo gore, čovječe, i onda se priključujemo na Kalte Kuhl put. Haos. Tu imamo novu stazu, smo pronašli sada. Kako je dobro ovdje, gledamo. I sad se penjemo u suštini na ovu glavnu ulicu. Da, priključujemo se tu. Da. I ulazimo u kišu, tačno. Nema veze, jao. Idemo, bre, tako je. Opet manje pričam, skoncentrisao sam se u ovim krivinama. Aha, ovdje je već padala kiša. Ok, dobro. Ovdje je sada lagano, ovdje je sada mokro. Ovdje je prošla kiša, samo je projurila, vidiš. Tako da ovdje sada nema više zezanja. Ne može da bude sve perfektno vreme, sve vreme. Znači ako planiramo da putujemo, na primjer, sada tako daje. Ja mogu da kažem, isključi da nema kiše uopšte. Tako da,
Sve ovo deo vožnje motora. Lepim preko, pogledajte oblak što se spustio dole, joj, šta je ovo, kako ovo izgleda, ja, prolazi kroz oblake, gledaj ovo, ne vidi se oblak, ja vidim oblak, kroz oblake prolazim, what the fuck, wow, znači toliko je sada pala temperatura odjednom, da bukvalno prolazimo kroz oblake, spustili se oblaci, brate, baš nisko se spustili. Bože, koji haos. Ljudi moji, prolazim kroz guste oblake. Ne znam koliko kamera ovo prenosi, ja mislim da ne prenosi uopšte, ali bukvalno prolazim kroz oblake. Toliko su se spustili nisko. Jo, Bože, što sam uopšte se vratio, trebao sam da idem onim putem nazad. Ali nema veze. Idemo ovako, pogledajte kako izgleda ovo svetlo, prolaze ovi oblaci. I tamo iza isto. Haos, vjerojatno su sada svi, sad ćemo baš proći pored restorana opet. Evo oni oblače kišnu opremu koju ja naravno nemam, nisam je poneo. Jer je bilo sunce kad sam krenuo, o tome vam pričam, ne mogu da krenem kod čovjek nigde, znači strašno. Ovo oblaci ili kiša, šta je ovo? Ovo je magla, šta se ovo dešava? Ljudi moji! Jao, koji cirkus, kako se brzo promeni ovdje vreme. Dio, prošli smo bukvalno sad. Ove oblake ste morali da vidite, jer ovo je sada baš bilo gusto, ništa nisam vidio put ispred sebe. Stigli smo opet do restorana, pogledajte kako je zamaglilo. Retrovizori kako su zamaglili, haos, ne vidi se ništa. Idemo polako, ajde, idemo za ovima, krećemo da izbjegnemo pljusak. Vidite, sve padala kiša ovdje, sve mokro. Baš nemam sreće sa vremenom ove godine, pa to je strašno, znači baš. Ne već, idemo dalje, sad ćemo ovdje polako da prolazimo kroz... Jebem ti orla, da ti jebem orla, znači... O Bože, si vidi... Da li sam snimio ovo? Ja sam lovac na životinje, ne znam, prošli put isto. Isto tako. Samo što mi je zeka istrača. S prvom kišom mislim na nas dvoje. Na. Pogledaj ti ovo, znači... Koja glupost se promenila i kad budem stigao u Beč vidjet ćete, bit će potpuno suvo, ništa, a mene ovdje uhvatila kiša i ispratila me skroz do kraja. Padaj kišo, padaj sad, padaj mi što jače da se napadaš. Kao da te nije dosta bilo, znači nije moglo jedan vikend da izdrži a da ne padne kiša, znači katastrofa. I onda vi se pitate što svaki put napominjem, nisam mogao od kiše da vozim, pa evo vidite sad, znači bilo sunce, lepa milina i u roku od, šta je ovo bilo, ni sat vremena se promenilo vreme u potpunosti, znači katastrofa. Evo, dobro je, hvala Bogu, ovdje je suvo, ovdje nije padala kiša. Uhu, idemo bre! Kako gura ovo, strašno. Pogledajte sunce opet, kako se promenilo vreme u roku od 15 minuta. Haos. Nastavljamo dalje, idemo polako nazad. Tata mi reče sada, tata je na nekoj utakmici, i rekao mi je sada da je tamo počeo da pada grad.
da su morali da prekinu utakmicu, tako da ćemo sada da požurimo i da se ne zadržavamo više, nego idemo direktno kući. Evo, digla se panika, zove me mama, zove me tata, gde se nalaziš, ovde pljušti kiša, u Beču ne pada još kiša, ali je se smrklo isto. Ovde je stajala policija prošli put, to jest kad smo se vraćali, kad smo dolazili sada ovamo. A gde si, šta je ovo, ono, bla bla bla. Ja kaže, evo stižem polako, ne brinite se, izbegavam, bežim od kiše. Tako da taman, nadam se da ćemo da uspemo da pobegnemo od kiše. Kako je mračna šuma ovo sada odjednom. Čekaj da vidimo kako izgleda. Šta je tamo crno. Ali je tamo crno. U kom je to pravcu, čoveče. Maco bre, šta radiš tu, Maco? Mačka bre sad pretrča tu u žbunju. I tako da ono, eto, to je to. Idemo dalje, ajmo. Uglavnom vozim po sredini ulice, da imam šansu da izbegnem ako nešto ne ide Bože istrče na ulicu, ali pogledajte ovu šumu, šta je ovo je haos. Ali imat ću jednu vrlo interesantnu ideju gde bi moglo da se ode sledeće. Verovatno znate svi za Černobil, za nesreću u Černobilu, u atomskoj centrali, u nuklearnom reaktoru i to je to. Pa je bila ta super serija, jedna od mini serija na HBO, 5 epizoda, obavezno odgledajte. Znači, serija je brutalno urađena i pokazuje bukvalno istinu kako je bilo to pre bukvalno skoro 40 godina, 1986. 26. april kad se desila ta nesreća. Obavezno to pogledajte. Zašto ja pričam o tome? Zato što je mene to uvek interesovalo. Ja sam iz fizike tada za maturu pisao maturski rad iz fizike o nuklearnim centralama i kako funkcionišu, nuklearnim elektranama, izvinjavam se, kako one funkcionišu. Nekako me to uvek interesovalo, me nije interesovalo da studiram fiziku, previše mi ima matematike koje mene što ne interesuje, ali ta teorija kao teorija fizike me uvek interesuje i svemir i to. Doći ćemo do tih tema još, stavit ću za drugi video. Ali sada ostajemo pri toj radijaciji. Radijacija kao radijacija je meni uvek bila fascinantna stvar. Kad čujete onaj Geigerov merač, kad počne da puckete onako i kad ubrzava još više, kad se povećava naravno radijacija, to mi je nekako jedan od najstrašnijih zvukova koji ja znam, jer bukvalno znate da vas ubija, da umirete, a ne vidite ništa šta vas ubije. U jednom selu, u Cventendorfu, tako se zove selo, Cventendorf, to je otprilike 30 i nešto kilometra, oko 40 kilometra udaljeno od Beča. 1978. Austrijska vlada je odlučila da napravi nuklearnu elektranu u Austriji. To bi bila prva i jedina nuklearna elektrana. Ta nuklearna elektrana u takozvanom Cventendorfu, AKW Cventendorf, znači Atomkraftwerk na nemačkom, kao ovo ispod mene Atomkraftwerk. Čujete kako bruji, zezam se, je mogao da proizvodi struju za 1.000.000 domaćinstva. To je bilo tada haos. On je imao otprilike snagu za 700 megavati da proizvodi.
Znači on je bio 4 puta slabiji od nuklearnog reaktora u Černobilu, zato što je on imao 4 komada, a ovdje bi bio samo jedan nuklearni reaktor. Snimam je uopšte, snimam, da. Sada, šta je fora? Oni su to tada napravili, završili su ga 978. I odjednom se narod odlučio da protestuje protiv toga, nisu hteli nuklearnu energiju zato što kažu da je nesigurno, da može nešto da se desi i ljudi su protestovali i onda je tada kancelar Bruno Kreisky odlučio da napravi referendum jer je toliko bio siguran u svoj projekat, znači u tu atomsku centralu, da je rekao to ima ljudi da izglasaju da će to proći, to manjina je protiv toga, mi ćemo ih. I ispostavi se da pobedi većina i to sa 50,4% je bilo da se ukine nuklearna energija, to jest da nikad ne proradi ta nuklearna elektrana. Znači vi morate da zamislite to. Oni su napravili nuklearnu elektranu, u potpunosti su je završili. Uloženo je tada, kad preračunate, oko 700 miliona eura u proizvodnju te nuklearne elektrane i jednostavno su se ljudi odlučili protiv toga. I nuklearna elektrana nikad nije proradila. Možete vi to da zamislite, znači u potpunosti završena, ljudi su se odlučili protiv toga i zašto ja to sada pričam? Ta nuklearna elektrana još uvek stoji i ona je jedina na svetu koja je u potpunosti završena gdje možete da uđete u nuklearni reaktor unutra, znači u tu prostoriju gdje su ti uranijumski štapovi gdje se dešavaju nuklearne reakcije. To je za mene nešto nevjerovatno, znači to je jedinstvena prilika na čitavom svetu da možete da uđete u nuklearni reaktor, da pogledate kako to izgleda, zato što nude ture. Tako da mora da se prijavim za tu jednu turu i onda ću vam snimiti sve. Pitao sam za dozvolu, dali su mi dozvolu da snimam unutra i onda ću to da vam snimim i da vam pokažem kako to izgleda. Zapamtite, jedinstveno na celom svijetu gdje imate totalno, ponavljam se, ali mi je to fascinantno nekako, zato što je jednostavno završen nuklearni reaktor koji nikad nije otišao u funkciju, to jest nikad nije proradio i sad je postao kao muzej. Unutra je sve ostalo isto kao pre 40 godina skoro. Ništa nije menjano, sve original, svi dugmići su original, svi sve, bukvalno je sve original. Tako da to je to. Idemo dalje. Evo, ušli smo sada polako u ovo sela, već kod Beča, tako da uspeli smo da izbegnemo koliko toliko kišu. Malo nas je bilo uvatila tamo u šumi, ali nije strašno. Dobro smo prošli. Moglo je da bude 10 puta gore, či ovo je haos. Ovo je baš haos. Dobro je, imamo se sreće. Idemo dalje. Drugari moji, stigli smo. Uspjeli smo da pobegnemo nekako kiši. Pogledajte kako je prljav, znači katastrofa. Joj, mušice. Kad vidim smuče mi se. Ali dobro, šta ćeš, to je to. Evo da ga operemo. Moram da pazim da ne prilazim toliko blizu zbog pritiska. Koliko mi još ostalo, imam još. Sad ćemo još malo da ga obrišemo ovdje i to je to. Nek se iscedi malo. Nek iscuri svuda voda gdje se nakupila. I onda idemo polako kući. I to bi bilo to, drugari moji. Došli smo nazad. Posle kišovite, polukišovite, polusunčane vožnje. Ipak nas je uvatila kiša malo i bilo je prvo, ali nema veze, dobro smo se provozali. Nadam se da ste uživali u ovom videu kao i u svakom drugom. Hvala još jednom svim za nove subscribere, za lajkove, za komentare i za sve. Idemo do tih 1000 subscribera i nadam se da ćemo se vidjeti u sljedećem videu. Ćao!